अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली बेस और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का प्रोग्राम जो हमने तरतीब दिया वो आपके कमेंट्स और फीडबैक को देखते हुए दिया। आप सब हमें काफ़ी दिनों से इस बात को पूछ रहे थे कि पाकिस्तान की जो राइट नाउ सूरत हाल है वो क्या है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। स्टॉक मार्केट्स के रिवाइवल के हवाले से हमने 2 दिन पहले के प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और वो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव न्यूज़ और कुछ नेगेटिव न्यूज़ के कम होने का इंतजार करिए, जिसके बाद मार्केट रिवाइव कर सकती है। यही कुछ आज की सूरत हाल में हुआ। अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल सिनेरियो को देखें और गुज़श्ता 6, 7, 8 माह की परफॉर्मेंस को देखें तो जैसे ही 2020 का आगाज़ हुआ, कोविड-19 पाकिस्तान में दाखिल हुआ और मार्च से जो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ वो काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग नज़र आया। लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा सफ़र की और इस सारे मामले में सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर की बड़ी से बड़ी मईशत भी हिल के रह गई। अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक की बात करें, चाइना, इंडिया या दूसरे दीगर ममालिक की बात करें, तो वहाँ भी जो इकॉनमी का क्रंच सिचुएशन जो थी उसने तमाम तर लोगों को हिला कर रख दिया। और इस तरह की जो सिचुएशन थी इसके बारे में लोगों ने ना कभी पहले सोचा या तसव्वुर किया होगा। पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने लगी जून और जुलाई के बाद से। जैसे ही लॉकडाउन में नरमी का आगाज़ हुआ, पाकिस्तान में कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा कम हुए और यही वजह थी कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपने नॉर्मल की तरफ बढ़ने लगा। पाकिस्तान में जैसे ये रुझान आया कि लॉकडाउन में नरमी आ रही है, इंडस्ट्रीज एक बार फिर से काम करने लगी, वहीं हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अगस्त से सितंबर के मंथ के दौरान काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करता हुआ नज़र आया। और अगस्त, सितंबर और ये सारे जो मंथ थे, 2 से 3 महीने, जुलाई से स्टार्ट करें तो मार्केट ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में शुमार होने लगी और साउथ एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन के उभरी। अगर इसी सूरत हाल का जायज़ा लें तो मार्केट ने तकरीबन 7 से 8 हज़ार पॉइंट्स का ज़बरदस्त गेन देखा और यही वजह थी कि इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। लोगों को एक बार फिर से इस बात की राहत मिली कि कोविड की वबा से शायद जान छूट गई है और पाकिस्तान में जो सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा था। पाकिस्तान की सूरत हाल जितनी स्टेबल नज़र आ रही थी, वहीं पे पाकिस्तान को ये भी अपॉर्चुनिटी थी कि कोविड के जो केसेस थे वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से कम हो रहे थे, जबकि निस्बतन पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनमें ये केसेस की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। अगर इंडिया की ही मिसाल ले लें तो इंडिया आज तकरीबन नंबर 1 पोजीशन पे देखा जा रहा है कोविड के बढ़ते हुए केसेस की वजह से। दुनिया के लिए पाकिस्तान एक ऐसा एवेन्यू बन के उभरा जहां से दुनिया तिजारत कर सकती थी और यही वजह सामने आई कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो या पाकिस्तान की मईशत, दोनों ने बड़ी ही तेज़ी से तरक्की की और पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने इस तमाम सूरत हाल को दोनों हाथों से दबोच लिया। लेकिन सिनेरियो अब वैसा नहीं रहा। जो सूरत हाल पहले थी अब उसमें एक बार फिर से चेंज आ रहा है। हमने देखा कि सितंबर के मंथ में जिस तरीके की सिचुएशन डेवलप हुई, पाकिस्तान में तमाम तर चीज़ें बदल गईं। पाकिस्तान में सबसे पहले सितंबर के महीने में पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हुई और पॉलिटिकल एक्टिविटी के आगाज़ के साथ ही अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा भी कायम होती हुई देखी जा रही थी। जिस तरीके से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती गई, पाकिस्तान की इकॉनमी भी वहाँ श्रिंक होती गई, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को वहाँ डेंट आता गया। ये सूरत हाल कम ना थी कि कोविड के केसेस में भी आहिस्ता आहिस्ता इजाफा देखने में आया और फिर स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन ने इस सारी सिचुएशन को रिप्लेस कर दिया। ये स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला अभी जारी ही है कि हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो में शिद्दत आती जा रही है। जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वो तकरीर जो उन्होंने एपीसी के इजलास में कही, वो तकरीर के बाद से मानो कि तमाम तर पाकिस्तान की सियासत हिल के रह गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बार फिर से रेडार में आ गए और उन्होंने जहां अपने सपोर्टर्स को अपनी प्रेजेंस से खुश किया तो वहीं उनके नाक़दीन उनकी तकारीर की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनके नाक़दीन की अगर बात करें वो तो एक तरफ अपनी हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी में जो लोग थे आज कहीं ना कहीं उनकी तकारीर की वजह से परेशान नजर आए। ये सारा सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। तो अब
اس سارے معاملے میں مزید شدت آ گئی. شیخ رشید صاحب ہوں یا تمام تر پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت، تمام تر قیادت میں ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ تیز تقاریر کی اور کافی زیادہ تیز و تند جملوں کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے یہ دیکھنے میں آیا کہ پاکستان میں اوورآل سینیریو کافی زیادہ بگڑ گیا. پاکستان میں سیاسی کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور یہی وجہ نظر آئی کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج بہت ہی تیزی سے گرنے لگا. پاکستان میں یہ جو معاملات تھے وہ یہاں پہ آ کے نہیں رک جاتے، لیکن اس کے بعد ایک اور بڑے مسئلے نے پاکستان کی معیشت کو جھٹکا دیا، وہ تھا انفلیشن کا. سپٹمبر کے مہینے میں جس طریقے سے پولیٹیکل جماعتوں میں ایک دوسرے سے تکرار دیکھا گیا، وہیں پہ صوبوں کی جنگ نے پاکستان میں آٹے، گندم اور چینی کی شارٹیج کر دی اور یہ بہت بڑی وجہ بنی کہ پاکستان میں انفلیشنز کے نمبر کافی زیادہ بڑھتے ہوئے دکھائی دیے. جہاں تیز بارشوں نے پاکستان میں ایگریکلچر کی صنعت کو متاثر کیا، تو وہیں پہ صوبوں کی جنگ نے اس معاملے کو، اس ساری سچویشن کو مس ہینڈل کیا اور پاکستان میں جو انفلیشنز کے نمبر سپٹمبر کے آئے وہ کافی زیادہ خوفناک اور خطرناک تھے. یہ سچویشن نے مزید مارکیٹ کو ڈنٹ کیا اور مارکیٹ کے لحاظ سے یہ جو ساری خبریں بنتی ہوئی دیکھی گئیں وہ مارکیٹ کو لگاتار ڈنٹ کرنے کے لیے کافی تھیں. اسی صورتحال میں مریم نواز کی تقاریر، میاں محمد نواز شریف صاحب کی پریس بریفنگز اور یہ تمام تر صورتحال کافی زیادہ آٹے میں مطلب کہیں آگ میں گھی کا کام کرتی رہی. اگر یہ سارے معاملات اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو صورتحال ہے مزید خراب ہو سکتی ہے. شیخ رشید صاحب ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے اعلیٰ قیادت اس سارے معاملے پہ کیا موقف رکھتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل سے ایک ایف آئی آر کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن اس کی دو تین چیزیں جن کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو رہی. کیا اس طرح کی یہ پہلی ایف آئی آر ہے؟ نہیں. الطاف حسین نے ملک دشمن باتیں کی، اس وقت کی ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگوں پر اس طرح کی ایف آئی آرز کٹی، عام شہریوں نے بھی جا کر کٹوائیں. جب ایک عام شہری سمجھتا ہے کہ کوئی جرم ہوا اور وہ پولیس کے پاس جاتا ہے، اور ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کرتا ہے، پولیس نہیں مانتی تو بہت سارے عام شہری عدالت جاتے ہیں اور بہت دفعہ عدالت ان کو ریلیف دیتی ہے اور وہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے. تو ایک عام شہری نے ایف آئی آر درج کروائی، ایف آئی آر میں دفعات ٹھیک لگیں، غلط لگیں، ایف آئی آر درج اس عام شہری کو کروانی چاہیے تھی، نہیں کروانی چاہیے تھی، ایف آئی آر درست درج ہوئی، نہیں ہوئی. یہ تو ڈسکشن جو ہے چلتی رہے گی اور انویسٹیگیشن ہوگی اور عدالت اس پہ فیصلہ دے دے گی. لیکن یہ ڈسکشن کیوں نہیں ہو رہی کہ ایک عام شہری ایف آئی آر درج کروانے گیا کیوں؟ کیا جو باتیں نواز شریف صاحب نے وہاں کی تھی اس پہ ان کو میڈل دینا چاہیے تھا، کوئی تمغہ امتیاز دینا چاہیے تھا، کوئی تمغہ حسن کارکردگی دینا چاہیے تھا؟ یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کر رہا کہ نواز شریف صاحب نے ملک دشمن باتیں کیوں کی. انہوں نے اپنی پارٹی کے بہت سارے ایسے لوگ جو محب وطن ہیں ان کے لیے مسئلہ کیوں خراب کیا، ان کو ایسی سچویشن میں کیوں ڈالا کہ عام عوام جو عام لوگ ہیں وہ ان کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، ان پارٹی کے لوگوں کے خلاف ایک عام بندہ جا کے ایف آئی آر دینے کے لیے پہنچ گیا. جناب نواز شریف صاحب کے جو اس وقت سلطان مفرور الدین کا لقب حاصل کر چکے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ کروز میزائل بنانے میں جناب ان کا کردار ہے. اسی طرح یہ ایٹم بم بنانے کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں، میزائل پروگرام کا بھی بنانے کا کریڈٹ لیتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر تو یہ کروز میزائل اور یہ ایٹم بم اتفاق فاؤنڈری میں بنا ہے اور اس کو بنانے کے لیے کروڑوں روپے آل شریف نے اپنے اکاؤنٹس کے جائز اور حلال مال سے جناب ڈونیٹ کیے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے ہتھوڑا پکڑ کے، شہباز شریف صاحب نے چھنی پکڑ کے، اور بیگم صفدر صاحبہ نے پیچکس پکڑ کے، حمزہ شہباز صاحب نے کوئی بولٹ نٹ پکڑ کے، کوئی انجینئرنگ اور مکینک کی کر کے یہ میزائل پروگرام، یہ ایٹم بم اور یہ کروز میزائل بنایا، تو پھر تو ہم ان کی تعریف کریں گے. ادروائز حقیقت یہ ہے کہ پاک افواج اور ان کے ذیلی اداروں نے میزائل پروگرام اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جس ان تک محنت سے بنایا ہے وہ سب کو پتا ہے، اور جس طرح اس کی سپرویژن اور اس کی حفاظت کی ہے. ان کرپٹ اور بددیانت سابقہ حکمرانوں کو تو انہوں نے قریب بھی نہیں آنے دیا پاک افواج کے ذیلی اداروں نے کہ کہیں یہ بھی بیچ کے نہ کھا جائیں. تو ان کو شرم آنی چاہیے سلطان مفرور الدین صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، کہ انہوں نے ایٹم بم کے حوالے سے دعویٰ کیا. گوہر ایوب کی کتاب اور ڈاکٹر عبدالقدیر کے 20 انٹرویو گواہ ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب ایٹم بم کا دھماکہ کرنا نہیں چاہتے تھے. تو یہ تھے حکومتی نمائندے جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے، یا شیخ رشید صاحب جو کہ کافی زیادہ اپنے بیانات کی وجہ سے میڈیا میں کافی زیادہ ان رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو رائٹ ناؤ سینیریو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. ہم نے اپنے 2 دن پہلے کے پروگرام میں یہ بات آپ سے دہرائی تھی کہ مارکیٹ میں
पोटेंशियल पाया जाता है कि मार्केट ने जितनी तेजी से डिक्लाइन किया उसको कहीं ना कहीं मार्केट रिकवर कर सकती है, और सिनेरियो यही कुछ देखने में आया। कल का दिन मार्केट भरपूर नेगेटिव थी, लेकिन मार्केट में जहां गैप क्रिएट हुआ वहीं पे मार्केट में बाइंग फोर्सेस ने अपना काम दिखाया, और वहां हमने देखा कि मार्केट ने बहुत तेजी से रिकवर किया और मार्केट रेड जोन से ग्रीन जोन में एंटर हुए। इसके बाद आज का दिन भी मार्केट के लिहाज से काफी ज्यादा अच्छा रहा और मार्केट की सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आई। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो मजमूई तौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1.85% का गेन किया, और यही वजह है कि आज के इंट्राडे चार्ट की तरफ नजर डालें तो आज इंट्राडे चार्ट सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। इंट्राडे चार्ट की पोजीशन से देखा जा सकता है कि मार्केट ने एक कंटिन्यूस पैटर्न बना के रखा, और इस पैटर्न में देखा यह भी जा सकता है कि मार्केट ने हर वक्त बाइंग को फौकियत दी। मार्केट पार्टिसिपेंट्स काफी ज्यादा कीन नजर आए मार्केट की बाइंग के हवाले से, क्योंकि आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी ज्यादा फवायद हासिल हो सकते हैं अगर पाकिस्तान कोविड की सूरत हाल को कंट्रोल कर लेता है, और इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल डायनामिक्स को कंट्रोल करने में जहां पाकिस्तान में कामयाबी हासिल हुई, वहां पे ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान कोविड जैसी सिचुएशन के हवाले से एक अल्टीमेट बेनिफिशियरी बन के उभर सकता है, क्योंकि दुनिया भर में कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और इस सिनेरियो में अगर हम देखें इंटरनेशनली काफ़ी कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। इंटरनेशनली अगर सूरत हाल को देखें तो ऑयल मार्केट की सूरत हाल भी कोई इतनी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही थी, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होनी शुरू हुई, और मार्केट में जिस तरह से WTI क्रूड की जो प्राइसेस हैं 40.60 की सतह पे आके खड़ी हैं। 1.45 का इसमें पॉजिटिव चेंज देखा जा रहा है, यानी कि $1.45 का इसमें इजाफा देखा गया, जबकि ब्रेंट क्रूड 42.65 की सतह पे ट्रेड हुआ और 1.36 का इसमें पॉजिटिव चेंज देखा जा रहा है। नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में एक और बुरा दिन गुजरा, 1.57% का डिक्लाइन ऑब्जर्व किया, क्योंकि जिस तरीके की वहाँ पे खबरें आ रही हैं, इलेक्शन सिनेरियो है, वहाँ पे कोविड की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसमें ये जो नंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड ही थे। FTSE 100 UK 0.12 के पॉजिटिव चेंज के साथ क्लोज हुआ 5,949 की सतह पे, जबकि टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज 0.52% के पॉजिटिव गेन के साथ 23,443 की सतह पे क्लोज हुआ। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1.54% के पॉजिटिव गेन के साथ 39,574 की सतह पे क्लोज हुआ, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज 722 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी देखी गई, जो कि 1.85% के पॉजिटिव चेंज के साथ 39,920 के हाईएस्ट लेवल को टच करते हुए क्लोज हुआ, जबकि आज मार्केट का लोएस्ट लेवल जो रहा वो 39,127 का था। मार्केट में वॉल्यूम्स अभी भी उतने ज्यादा देखे नहीं जा रहे, और वॉल्यूम्स के लिहाज से आज भी इन्वेस्टर्स परेशान हैं, क्योंकि लो वॉल्यूम्स का होना कहीं ना कहीं अभी भी खतरे की घंटी दिखाई देती है। इसी के साथ साथ आज के जो वॉल्यूम लीडर्स थे, वॉल्यूम लीडर्स ने आज जबरदस्त परफॉर्म किया। हैस्कॉल 16.82 के साथ क्लोज हुआ 0.97 के पॉजिटिव चेंज के साथ। यूनिटी 15.86 की सतह पे क्लोज हुआ, 1.10 का पॉजिटिव चेंज रहा। TRG 45.19 पे क्लोज हुआ, 3.10 के पॉजिटिव चेंज के साथ। FFL 15.33 के साथ क्लोज हुआ, 1.02 के पॉजिटिव चेंज के साथ। पावर 9.06 पे क्लोज हुआ, 0.92 के पॉजिटिव चेंज के साथ। बैंक ऑफ पंजाब की बात करें तो बैंक ऑफ पंजाब में नेगेटिव ट्रेंड देखे गए, 0.09 के नेगेटिव चेंज के साथ 9.32 पे क्लोज हुआ, यानी कि वॉल्यूम लीडर्स के जो मेजर वॉल्यूम लीडर्स थे उसमें बैंक ऑफ पंजाब वो एक वाहिद आइटम नजर आ रहा है राइट नाउ जो नेगेटिव ट्रेंड्स के साथ क्लोज हुआ मार्केट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद। इसके अलावा MLCF 37.99 पे क्लोज हुआ, 1.70 के पॉजिटिव चेंज के साथ। PIBTL ने भी आज काफ़ी ज़बरदस्त गेन किया, या ये कहा जा सकता है कि जो अपने मार्केट को लॉस किया था 2 से 3 दिनों में, मार्केट के जो नेगेटिव साइड पे जा रही थी उसको कहीं ना कहीं रिकवर करने में कामयाब हुआ और 12.08 पे क्लोज हुआ। PRL 18.02 पे क्लोज हुआ, 1.25 के पॉजिटिव चेंज के साथ। अल शहीर की बात करें तो 20.47 पे क्लोज हुआ, 1.41 के पॉजिटिव चेंज के साथ। ओवरऑल सिनेरियो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो आज रहा उसमें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स को अट्रैक्ट किया, इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया, और यही वजह है कि काफ़ी अच्छे नंबर्स देखे जा रहे हैं और मोस्टली जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव साइड पे देखे गए। सीमेंट सेक्टर में
کافی زیادہ کام ہوتا ہوا دیکھا گیا، اور ہم نے آپ کو پہلے بھی اس بات کے حوالے سے آگاہ کیا تھا کہ سیمنٹ کی سیلز میں جتنا اچھا انکریز ہوا اور جس طریقے سے کنسٹرکشن سیکٹر پرفارم کر رہا ہے اس کے لحاظ سے سیمنٹ سیکٹر کا پرفارم کرنا کافی زیادہ ایکسپیکٹڈ ہی نظر آ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی سیکٹر نے بھی بھرپور پرفارمنس کی، اور یہ وجہ نظر آتی ہے کہ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج اچھے نمبر جنریٹ کرنے میں کامیاب رہا۔ لگاتار مندی کا جو سلسلہ تھا آج کہیں نہ کہیں کہا جا سکتا ہے اس کو بریک لگا، اور مارکیٹ نے ٹرینڈز کو ایک بار پھر چینج کیا، لیکن ابھی بھی صورتحال اتنی زیادہ پازیٹیو نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ ابھی بھی ایک شارپ ایج پہ موجود ہے، اور جس طریقے سے خبریں بن رہی ہیں، ڈیولپ ہو رہی ہیں، سٹوریز روز نئی ڈیولپ ہو رہی ہیں، وہاں پہ مارکیٹ کا کسی بھی کروٹ بدلنا، رخ بدلنا کافی حد تک ممکن ہے۔ آج کے لیے فی الحال نہیں، کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ منیر میمن کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔